잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bandiatun Ishak dengan NIM 2430101078. Saya dari kelas PIC. So guys, welcome to English class. I will teach you about asking and giving information. For the first, ada yang namanya part of speech. Di dalam bahasa Inggris, part of speech itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada noun. Noun is refers to a person, place, thing, or idea. For the example, book, 11, train, love, country, or happiness. And number two is verb. Verb is a word that describes an action. For the example, write, read, listen, eat, drink, or sleep. For the three, pronoun. Pronoun is a word chosen in place of a noun. For the example, she, he, we, they, it, me, her, him, or us. So next, adjective. Adjective is a word used to modify or describe a noun or a pronoun. For the example, pretty, old, smart, young, long, and short. Nah, yang pertama tadi kan ada noun. Noun itu adalah kata benda. Kata benda ini mengacu pada orang, tempat, benda, ataupun ide. Yang kedua itu kata kerja atau verb. Verb adalah kata yang menggambarkan suatu tindakan. Dan yang ketiga tadi ada kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda. Yang selanjutnya ada kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang digunakan untuk mengubah atau menjelaskan kata benda ataupun kata ganti. Nah, tadi kan part of speech-nya baru 4 nih. Yang kelima itu ada adverb. Adverb adalah describes or modifies a verb, an adjective, or another adverb, but never a noun. For the example, gently, extremely, carefully, well, very, quickly. And the next, preposition. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. And the next is conjunction. Conjunction is joins words, phrase, or clauses and indicates the relationship between the elements joined. For the example, and, but, or, while, because, for, so, yet, because, although, while, and since. And the last, interjection. Interjection is a word used to express emotion. It is often followed by an exclamation point. For the example, oh, wow, oops, oh my. Nah, tadi kan ada adverb. Adverb adalah kata keterangan. Kata keterangan itu menggambarkan atau memodifikasi kata kerja atau sifat atau kata sifat atau kata keterangan lain tetapi tidak pernah kata benda. Terus yang selanjutnya ada preposisi. Preposisi itu merupakan kata yang ditempatkan sebelum kata benda ataupun kata ganti untuk membentuk frasa yang memodifikasi kata lain dalam kalimat. And the next, ada yang namanya konjungsi. Konjungsi itu menggabungkan kata, frasa, atau klausa dan menunjukkan hubungan antara elemen yang digabungkan. Yang terakhir itu ada yang namanya kata seru. Kata seru merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan emosi dan kata ini sering diikuti dengan tanda seru. Oke guys, yang nextnya ada yang namanya question words. Berarti itu artinya pertanyaan. Nah, pertanyaan ini biasanya diciri-cirikan dengan beberapa kata seperti what, when, where, who, whose, which, how, and why. Nah, itulah beberapa kata yang mencirikan dari question words. Berbeda dengan bahasa Indonesia, hanya 5W1H. Oke, nextnya itu ada yang namanya question tag. What is question tag?
question tag is short questions added to the end of statement, often used to confirm or to check information. Oke, apa sih artinya question tag ini? Nah, question tag itu merupakan pertanyaan pendek yang ditambahkan di akhir pernyataan dan sering digunakan untuk mengkonfirmasi atau memeriksa informasi. Nah, question tag ini memiliki basic rules. Yang pertama, itu ada yang namanya positive statement and negative question tag. So, when the statement is positive, the question tag is negative. For the example, she is coming, isn't she? And you are coming to the meeting, aren't you? Nah, jadi ketika statementnya positif, berarti question tag-nya negatif. Oke, yang selanjutnya itu kebalikan dari yang pertama, yaitu negative statement, negative statement dan positive question tag. So, when the statement is negative, the question tag is positive. For the example, he is not here. Is he? Nah, yang kedua, he doesn't like coffee. Does he? Itu contoh dari yang kedua. Yang kalau misalkan statementnya negatif, berarti question tag-nya positif. Oke, yang ketiga itu ada yang namanya pronoun. Use the pronoun that corresponds to the subject of the main statement. Pronoun ini artinya kata ganti. Nah, kata ganti ini digunakan sesuai dengan subjek pernyataan utama. Oke, for the example-nya itu seperti John can drive. Can't he? Oke, selanjutnya itu auxiliary verb. Auxiliary verb itu if the statement includes an auxiliary verb for the example is or can have, use the same auxiliary verb in the question tag. Nah, artinya auxiliary verb ini berarti kata kerja bantu. Kata kerja bantu jika pernyataan tersebut menyertakan kata kerja bantu, misalnya seperti is, or, can, have, itu gunakan kata kerja bantu yang sama dalam question tag. Contohnya, for the example is, they are studying, aren't they? Yang kedua, they have finished the project, haven't not they? Okay. Yang selanjutnya, yang terakhir, the last is no auxiliary verb. If the statement doesn't have an auxiliary verb, use the appropriate form of do. Oke, artinya tidak ada kata kerja bantu. Yang berarti jika pernyataan tersebut tidak memiliki kata kerja bantu, gunakan bentuk do yang tepat. For the example is, she likes pizza, doesn't she? Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai materi asking and giving information dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.